स्ट्रॉबेरी खाने से कब्ज और सीने की जलन से निजात मिल जाती है। सर में शदीद दर्द रहता हो तो सेब के छिलके पर नमक लगाकर चूसने से दर्द ठीक हो जाता है। नज़र कमज़ोर हो जाए तो मछली के सर के टुकड़े कर लें, हल्का सा मिर्च मसाला डालकर इसका सूप बनाकर पी लें, नज़र तेज हो जाएगी। अगर आप 100 साल तक जवान और खूबसूरत रहना चाहते हैं तो एक बार कबूतर का गोश्त खाकर देखें। हंसते वक्त जिसको आंसू आए तो समझ जाओ वो एक कामयाब इंसान है। आम को जीरे वाले पानी में डालकर पी लिया जाए तो चेहरे पर दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। खड़े होकर खाना खाने से इंसान दिल के मर्ज में मुब्तला हो जाएगा। कड़वा बादाम भूलकर भी ना खाएं क्योंकि इससे आंखों की बीनाई कम हो जाती है। चने की दाल पकाकर खाने से सांवला रंग गोरा हो जाता है। अगर टेंशन की वजह से आपका दिल बोझल हो रहा हो तो थोड़ी सी चॉकलेट या कोई मीठी चीज खा लें, इससे कुछ लोगों का मूड बेहतर महसूस हो सकता है। ज्यादा टेंशन लेने से बुढ़ापा जल्दी आता है और कई बीमारियां भी हो जाती है। केले के छिलके को कभी फेंकना नहीं चाहिए, इसको अपने चेहरे पर मलें, इससे चेहरा निखर जाएगा। तकिए का कवर हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर धोएं। साफ तकिए का कवर जिल्द को साफ रखने में मदद देता है। हर दूसरे दिन इसबगोल पानी में भिगोकर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। एक अनार खाने से 40 दिन तक दिल को फायदा पहुंचता है। नफ्सियात के मुताबिक इंसान की खुशी सिर्फ 10 दिन तक रहती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। जो लोग मिठाई ज्यादा खाते हैं उनको लबलबा की बीमारी हो सकती है। सुबह नाश्ते में एक केला और एक आड़ू दही में मिलाकर खाने से कमजोरी दूर होती है और दिमाग तेज रहता है। मीठा ज्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। लहसुन और नमक दोनों को मिक्स करके दांतों पर लगाओ, दांत दूध जैसे सफेद हो जाएंगे। नहाने के दौरान अगर कान में पानी चला जाए तो जिस कान में पानी गया हो उसे उसी तरफ झुका दें, पानी कान से निकल जाएगा। हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं तो 1 चम्मच शहद और आधी नींबू का रस 1 गिलास पानी में शामिल करके कम से कम 40 दिन तक पी लें, इंशाअल्लाह अफाका होगा। पानी ज्यादा पिया करोगे गुर्दे खराब नहीं होंगे। सोने से पहले चहलकदमी की आदत बना लो, कभी दिल की बीमारी नहीं होगी। जो निहार मुंह ठंडा पानी पीता है उसको हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है। सूरज की तरफ मुंह करके बैठने से बहुत सी अंदरूनी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर आप मैदे की तकलीफों से बचना चाहते हैं तो खाने के दरमियान पानी ना पिएं। सेहत के लिए हर मीठी चीज में जहर मौजूद है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज में शिफा है। दही खाने से चर्बी पिघलती है। बुखार के मरीज के लिए सेब से बेहतर कोई फल नहीं है। ऐसे घर में खुशियां और बरकत कभी नहीं आ सकती जिस घर में औरतों की बुलंद आवाज घर से बाहर जाए। रंग गोरा करना है तो रात को मुंह पर दही लगाएं। बच्चा रात को सोता नहीं तो शहद चटाएं। दूध गर्म करके पीने से हड्डियां मजबूत होती है। दूध में जीरा डालकर पियो, आपका पेट कभी बाहर नहीं आएगा। रात के वक्त चाय पीकर नहीं सोना चाहिए, इससे आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर दिल की बीमारी से बचना चाहते हो तो नाश्ते में प्याज का इस्तेमाल जरूर करें। जिस औरत का नाक छोटा हो वो बहुत चालाक और समझदार होती है। सूरजमुखी के तेल के पांव पर मालिश करने से कद बढ़ता है। जिस औरत का नाक लंबा हो उसका दिमाग बहुत तेज होता है। जिस औरत के नाक के नथने बड़े हों वो बहुत खुशकिस्मत होती है। कोशिश करें हर हफ्ते 2 से 3 दिन लगातार रोजे रखें, इससे मोटापा कम हो जाएगा। तरबूज खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लो, इस तरह करने से बदहजमी नहीं होगी। जब घर में गोभी पकाएं तो 5 काली मिर्च डाल दें,
بادی پن کا خطرہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے گردوں کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو سوتے وقت باتھ روم سے ہو لیا کریں۔ اکثر پانی پینے کے دوران لیموں کو چاٹ لیں، اس سے موٹاپا جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس سے دماغ کی رگیں پھٹنے کا ڈر رہتا ہے۔ نظر بد لگنے کی چند علامات: کم کھانے کے باوجود زیادہ ڈکار آتے رہنا، بنا کسی سبب کی گرمی اور سردی لگنا، دانے اور پھنسی کا ظاہر ہونا۔ ایسا گھر جس میں جانداروں کی تصویریں لٹکی ہوں، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ابال کر پیو۔ کانوں میں میل بڑھ جائے تو سرسوں کا تیل کانوں میں ڈالو اور کچھ دیر الٹا چلو، میل نکلنا شروع ہو جائے گی۔ دہی میں 2 چمچ میتھی دانہ پیس کر ملا کر روزانہ کھا لو۔ شوگر 400 سے کم ہو کر 120 تک آ جائے گی اور جسم میں توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ جو لوگ دوپہر کو قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دن میں صرف 2 بار کھانا کھاؤ، بیمار نہیں پڑو گے۔ اگر کسی کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہو تو بیری کے پتوں کو ابال کر اس پانی سے غسل کرو، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تیز گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماری لگ سکتی ہے، زبان جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور دانت ہلنے لگ جاتے ہیں۔ پودینے کے استعمال سے سر درد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ پھیپھڑوں کے سوجن کو دور کرتا ہے اور دل کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ سونف کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کو کھانا کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اور اچھا ناشتہ کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہونے لگتے ہیں۔ اگر جسم کی اضافی چربی ختم کرنی ہے تو پانی میں 3 چائے کے چمچ شہد اور 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ ملا کر پئیں۔ 1 ماہ تک چربی غائب ہو جائے گی۔ ایلو ویرا جیل کو بالوں میں لگانے سے بال تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بال بڑھانا چاہتے ہو تو سرسوں کا تیل لگایا کریں۔ نہار منہ مینگو شیک پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جائے تو گنے کا جوس پینا چاہیے۔ ہاضمہ درست کرنے کے لیے 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس لے کر ملا لو۔ اسے نیم گرم کر کے دن میں 2 بار پینے سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہنا۔ اگر آپ سوتے وقت خراٹے لیتے ہیں تو رات کو نمک والے پانی سے غرارے کریں۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لیا کریں۔ اکثر چھوٹی الائچی کھا لیا کرو، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ کھانا کھا کر فوراً نہایا مت کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل جائے گا۔